Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk bermain game Crazy Ones di episode 7. Dan pastinya di episode sebelumnya sudah menjadi penutupan untuk cerita kita ya, dengan rival kita yaitu adalah Minehiko Raime ya teman ya. Yang dimana itu juga menjadi pembalasan yang sangat nikmat ya teman ya. Kayaknya sih dia akan muncul lagi sih ya kan. Soalnya bagaimanapun juga dia tuh adalah rival kita ya teman ya. Dan sekarang ya mari kita main-main dulu ya teman dengan si Meong. Ya kita harus buat dia senang. Iya. Oh iya, kita lihat teman di sini untuk progres kartu kita ya teman ya. Jadi pastinya ada beberapa kartu baru, salah satunya ini ya teman ya, yaitu adalah si Raven ya. Jadi ini belum masuk ke karakter baru ya teman ya. Dan sekarang pastinya kita lihat teman untuk berapa kartu yang udah kita upgrade ya teman. Jadi banyak sekali ya teman ya yang udah kita upgrade sampai koin kita udah sisa 10.000 doang ya teman ya. Pastinya semakin mantap ya teman. Ini kartunya agak gimana ya teman, kita kan kayak diterima damage gitu, nanti damage-nya tuh dibalikin kah atau gimana ya, yang tahu komen bawah ya teman untuk kartu yang satu ini. Dan pastinya untuk semuanya itu ada level 40 sampai 50 sampai 65 ya yang paling tinggi ya. Pastinya ini teman berapa kartunya nih, Purify dan wah mantap lah temennya. Dan juga ini ya temennya, ini Shogai dan juga ini yang Chika ya temennya. Nah setelah itu ini juga pastinya ada di equipment kita ya teman. Ini kita klik di crowd ya, tuh pastinya lebih banyak ya teman ya. Nah kita coba pakai dulu ya teman berapa koin di sini ya. Ini kan ada banyak nih, kan ada 11 nih ya. Kita pakai sedikit dulu lah ya kan, 3 dulu lah ya kan ya. 69.000. Oke, 80.000 ya jadinya ya. Nah ini kan juga apa ya, kita ke toko dulu ya. Kita lihat di sini bisa beli apa aja ya temen ya. Tuh yang battle pass, oh ini di sini nih, dapat 100. Oke, terus juga ini nih kan fragment ya namanya ya. Oke, dan apa lagi ya temennya, mungkin itu aja kali ya. Dan yap, kita akan coba lanjutkan lagi ya temen ya untuk chapter 3 kita teman. Let's go.雷鳴グループ現 CEO の雷鳴峰彦氏が最近のプログラマーがサーバーをロックした件について記者会見を開き謝罪を行いました。この場で彼に深く謝罪します。彼はかつて弊社に大きな功績を残してくれました。ですが私は自分の利益のために彼に相応の報酬を支払わず、最も卑怯で悪意に満ちたやり方で彼の未来を閉ざそうとしたのです。彼はその行動とその心で私に教えてくれました。雷鳴グループが終焉を迎える日が来るのだとしたら、外からの敵でも内からの失態でもなく、ただ私の傲慢さと愚かさのせいであるということ。彼の寛大さに深く感謝したい。恩をあだで返すことをせず、それどころか人としてどうあるべきかを私に教えてくれたのですから。あなたが今何をしようとしているかは分かってるわ。やめなさい。乗れ！
手を離せ。 Oh wow. Eh, 降りろ。 Oke, saatnya kita coba teman untuk progres kartu kita yang udah sangat jauh ini teman ya. Oke, wah, let's go. Oke, kita akan pakai teman. Iya, damage naik, langsung aja attack. Hyoka Natsume 10.000, mantap. Natsume-san, mantap sekali Natsume. Oh my god, apa itu? Oke, kita naikkan dulu teman, seperti biasa. Yes, ini dia. Ini kayak melee attack gitu tuh. Ini 9.000, sedikit lagi. Wow. Oh, dispel dong. Oh wow. Makannya dispel. Let's go. Oh, sedikit lagi. Sedikit lagi. Aduh, dia naik. Makan nih, dia revive. Iya, bagus. Wah, gila, battle lagi teman. Luar biasa ya. Tetap berlanjut. Oke, pakai dulu nggak ya teman? Pakai dulu kali ya. Yuk, kita pakai dulu untuk naikkan damage-nya. Dan sekarang ini dia. Let's go. Oke, udah turun dulu damage-nya. Yes, attack cost. Oke, benar sekali. Aduh, oke lah. Penting ada progres ya teman. Oke. Lihat ditimpuk kita. Aduh, sakit. No, why you timpuk. Tidak baik lah. Aduh, dia pakai regeneration 4.000. Nggak bisa deh. Oh, aduh. Oke, enemy damage turun. Dan sekarang, yes. Aduh, sedikit sekali. Oh no. Oke, dispel. Yes, benar sekali. Aduh, sakit boy. Oke, saatnya nih, makan nih. Oh shit, sedikit lagi. Aduh, sedikit lagi. Oke, kalau begitu makan nih. Wah. はい、
ありがとうございます。ピピピピ予約された時えそれは分かりかねますが。まあまあ、気にすることないよお兄ちゃん。バグかなんかじゃない？申し訳ありませんお客様。こちらのチケット情報に問題があるみたいではい、大変。お兄ちゃんと一緒じゃないとやだ。あそしえお兄ちゃん、どうかした？申し訳ありませんが、あなたのカードに制限がかかっているようですね。Oh no. こちらのカードはロックされていますね。カード会社に解除してもらわないと支払いはできません。全部ってどこからどこまでだ？言ってくれないとわからないな。お前はまさか自分が勝ったとでも思ってるのか？違う。俺はあの場では勝負から降りただけだ。金持ち喧嘩。それにしても驚いた。失うものは何もないと思ったお前にもこんな可愛い妹がいたなんてな。カメラを壊したいならどうぞ。でもこの後どれくらいのそれと壊したらちゃんと弁償しろよ。ああ、そういえば君はカードが止まってお金がないんだっけ？賠償金のことか？もちろん振り込んであげるよ。約束したからね。だがな、お金を受け取ったらこれは警告だ。もしあの書類に関する情報が世に出た時はそれがお前のせいじゃなくてお前には必ず俺たちはどこからでもお前を監視している。インターネットも現実もとても賢い選択だね。最悪が起こらないことを願ってるよ。お客様、お支払いはいかがされますか？お支払いはいかがされますか？お支払いはいかがされますか？お客様、お支払いはいかがされますか？お支払いはいかがされますか？おいおい、財布忘れてきたのか？あ、店員さん、こいつの会計俺が払います。お兄ちゃんどうしたの？なんか大声出してたみたいだけど。そうだな、電話したのか？相手は誰だよ？本人情報を登録すれば割引してもらえるんだって？ついでに家族や友達も一緒に登録すればなんとタダ。せっかく新しいスマホに変えたのになんかストレージ足りないんだ。最近はプリインストールされたアプリが多すぎるよな。勝手に消して動かなくなっても嫌だし。もう聞いてよ。この前うちの子が学校でテストがあったんだけどね、その日にすぐ進学塾から電話がうちもあった。こっちより先に塾がテストの点数を知っているみたいだよな。Siapa itu?
ジョージ・オーウェルが書いたお話のこと？ディストピア SF 小説の。The Big Brother is watching you. 言われてみればそうかもな。でも見れるだけだろ。1984にあったような言論弾圧とか洗脳まではいかないさ。どうやって？Waduh, kok bener ya? What? Kok bener gitu loh? Oh my god. What? Wah, manipulasi internet bro. What the heck? Luar biasa nih game. Luar biasa tuh. 規模がでかすぎてついていけないぜ。結局どうすりゃいいんだよ。まあまあ、悩みすぎは体に毒だ。もっと気楽に考えてこうぜ。それでともこさんだっけ。よかったらさ、連絡先交換しようよ。やだ、なんか怖い。違うって。ほら、何かあった時お兄さんに連絡する必要があるだろ。有能な君の助けが必要になるからさ。 Benar juga Tomoko. Ini Sultan nih kok kayak tiba-tiba ya temennya. ああ、そうだよね。わかった。いいよ。ちなみになんだけど、もしかして今のやりとりもビッグブラザーみたいなサーバーに蓄積されるのか？もちろん、すべてのインターネットサービスはサーバーを通じて端末から端末にデータが送られるからね。What? まあ、私はもちろん天才だけど、お兄ちゃんどうしたのTerminal? Koneksi? What? Buset dah. What the heck? Ini Tomoko jenius banget お asli. 兄ちゃん、大丈夫か？また妄想でもしてたのか？本当？それってどんなの？ What? Desentralisasi internet generasi baru? Wow. Wow. Oh my god. Oke. Oke. Ini dulu. Oke. Wih. Oh my god, aduh. Bahaya nih. Wih. $10.000. Oh no. Aduh sakit banget.
Oh, dia lagi dong. Oh my god, kita ketemu dia lagi. Continuous, tahu dulu. Tahu apa? Heal. Oke. Kita pakai dulu. Let's go. 8.000. Boleh banget. Oke, slow action. Oh. Sakit. Oke. Pakai dulu nih. Oke. Nah, baru purify. Let's go. Oke. Sakit. Oke, let's go. Langsung. All damage turun. Kita harus hati-hati, teman. Pakai dulu. Mau nggak mau tuh harus dipakai dulu. Biar lebih enak. Hati-hati. Tetap harus hati-hati. Pakai dulu. Itu baru purify. Let's go, cepat purify. Oke, tamatlah sudah. Let's go. Oh, pakai dulu guys. Oke. Persiapan. Oke, let's go. Oke, ini beli ya. Lawan yang menyebalkan ya. Kasih polisi apa ya? Kasih ini dulu deh. Karena ini bahaya temen ya. Ini tuh sekalinya pakai skill blue screen. Mati udah. Skill blue screennya itu loh sakit banget. Kan dari tambah strength gini, dah makin susah ini, makin sulit teman-teman. Oke. Yes. Sulit. Nah itu ya, untuk aja dia pakai blue screen. Aduh, skill blue screen itu loh berbahaya sekali. Nah, 19.000 nggak tuh? Aduh, sakit banget. Why? Aduh, oke. Sakit banget teman. Ini dah. Susah ya. Nah lo makin sulit teman-teman. Oke, ini dulu deh. Persiapan teman, terkena serangan blue screen. Sakit banget sumpah, sakit banget. Satu kali hit lagi, udah bye bye. Satu kali hit lagi teman, bye bye sudah. Satu kali hit lagi nih, bye bye ini. Kita udah bye bye teman-teman. Susah banget sih. Oke. Hati-hati. Nah lo. Oke, untung kartunya mendukung. Yes.
Mantap. Oh my god. Oh my god. Apa ini teman-teman? Sejenius itu kah adik kita teman-teman, Tomoko? Wow. 計算もシミュレーションも3回やって3回とも同じ結果だった。臨界値は達成可能だよ。